есть. Так. Шамуэль, царская наложница, петушок гребаный. Сейчас посмотрим, как нам. Соседям как помогают. Ублюдки, вонючие. Помогает. Так, смотрим, как имам Шамиль помогал. В другой раз имам узнал, что здесь, в чеченском ауле Цантерой, убит один из его наибов. Шамиль тут же предстал пред мятежным селением и потребовал выдачи убийц. Жители ответили, что не знают, кто это сделал. Тогда, как следует из журнала военных происшествий, Шамиль со скопищем вошел в деревню и приказал истребить всех. Жители дрались отчаянно, и все 100 семейств, начиная с 80-летнего старика и заканчивая грудным ребенком, были убиты. Появился в историко-архивном институте, мне сразу объяснили, куда я попал. Мне рассказали, вот видите этого человека, он историк. В 20-х годах он написал замечательнейшую диссертацию «Шамиль как вождь национально-освободительного движения на Кавказе». Но в 30-х годах Шамиль был объявлен агентом империализма, и он признал свою ошибку. Потом наступила война, и Иосиф Виссарионович, он почувствовал, что нужен подъем национального. И Шамиль снова стал национально-освободительным движением. И он признал ошибкой, потому что он признал ошибкой свою ошибку. Но в 1949 году Шамиль опять стал агентом империализма, и он признал ошибкой в том, что он признал ошибкой, в том, что он признал свою ошибку. Ты понимаешь, я понял, что я попал куда-то в особое место. Как это важно уметь признавать собственные ошибки. Да. Белга. Это лайки ролики отсонды. Мёкор. Сталины. Харюхарум. Ешь мои сутягажал Шамиль в Калуге с сыновьями, зятями и русскими офицерами. Маша Аллах. Давно ночи он задачу выполнил. Как только выполнил свою задачу, уничтожил чеченскую часть мужчин, 70% мужского населения, выполнил свою задачу, переехал жить в усадьбу царскую. По сегодняшним меркам это резиденция. Получал царскую пенсию. Маша Аллах, агент Кремля. Вот сейчас смотрим, как его рекламирует Хабиб, вот этот, тоже путинская наложница. He was our, I am our, we from one place, from mountain. He is our hero in Dagestan. He was fighting versus Russian Empire, like 10 years, like just regular fighter, and 25 years like Imam. Even Russian Empire respected, you know. And he was one of the greatest warrior of all time. He was our, I am our. Этот человек, американец, Макс Пауэлл, у него прыжок, олимпиец, рекордсмен. С 1991 года, как я знаю, его рекордный побили. 8 метров 95 сантиметров. Его рекордный побили по официальным данным. Но я знаю человека, который побил его рекорд. Это имам Шамиль. Когда он выпрыгнул из башни и полетел над штыками русских, они, когда измерили это расстояние, это получилось 11 или 12 ружья со штыком. А одно ружье со штыком это примерно 16 метров, 60 сантиметров, 160 сантиметров или 170 сантиметров. То есть, по некоторым данным, это доходило до 17 метров. И это будучи не в найк-кроссовках и не асиксах, он прыгнул вооруженный, с саблей в руках, тяжелыми сапогами. Этого. Все это видели и услышали. Пророк, саллаллаху ответил, и все слышали это. Не только ответил, пророк из святой могилы протянул свою руку из нура имаму Шамилю, пожал ему руку и ответил: «Ва алейка ассалям, я имам аль-муджахидин». Вот так ответил пророк, саллаллаху имаму Шамилю. Да.
надо указать в границах 44 году. У нас юристов, у нас 10 юристов можно поставить, и ни один, вот 2 человека не говорят так. Интерпретация. Нет, мы исторических границах мы имеем в виду. Во время съезда, уважаемый депутат вот Сайдулаев, вот стенографический этот отчет, стенограмму можно поднять. Он поднял, сказал, мы же вам сказали, внесли поправку, чтобы люди поняли, указать восстановление в границах 44 года 23 февраля. Нет, опять 2. Вот после этого заявляют на Верховном Совете, одни говорят, это относится, здесь говорят, что это не относится, там говорят, относится. Заблуждение мы вводим друг друга. Нельзя сегодня играть с этими вещами. Вот единственное, что я хотел добавить вот в сегодняшнем нашем разговоре. 44-й год, я границы есть. Бухал будет? Одно ваше слово, вот сколько времени у нас? Ваш умыцкий район, как вы сказали, попало столько времени, ничего не будет. Как не будет историк рядом? Подождите, у него чьи эти земли станет на своем месте. Не о земле, а люди. Все почти. Плоскость это земли наши братья нам советовать название, что никто вопрос не может решать. Все мы понимаем, что надо создать шариат. Я лично человек сторонник, который поддерживает только шариат. Что есть закон о реабилитации, что это самое, сейчас много это говорили, мы не будем. Давайте сегодня решим мирно, дружно, как разрядить обстановку, чтобы люди спокойно жили. Дальше нельзя дальше, вы понимаете? Тут говорят там кумыки, кто-то приходит там с Лига, там давай мы будем драться вместе с вами, но это товарищ, это человек говорит, который не знает, что такое драка, что такое пуля, когда пролетает. Он пришел и сказал, похлопали и ушел. Давайте, мы же все здесь умные, молодежь здесь, вы хоть о молодых подумайте. Давайте как-нибудь спокойно народ распустим, лучше мы спокойной жизни сядем и будем дальше решать. Не признаем шариат, тот, кто не признает шариат, это не мусульмане. Жители окрестных сел. И в беседах с нами они так отвечали на вопрос, почему Радуеву удается так долго держаться. Уже к исходу сегодняшнего дня вмешаться в конфликт попытался один из авторитетов Дагестана, Гаджи Махачев. Он лидер аварского национального движения «Фронт имама Шамиля». Всего Первомайское уже сравняли с землей. Следующее уже идет советское, завтра, значит, терешное. Так пойдет и будут уничтожать наши сели, от Дагестана ничего не останется. У нас нет, например, надежды, что российская армия может нас спасти, защитить, что-то сделать. Так что мы понадеемся на свои силы. Я думаю, не надо подставлять и молодых российских солдат, пусть они оттуда, значит, делают тоже к себе. А мы сами разберемся с чеченцами. Мы все одной крови, соседи. Если не поймут нормальный язык, значит, что ж, будем, значит, говорить языком оружия. Ну что ж, кажется, этап военного противостояния в Дагестане закончился. И начался новый этап, значительно более сложный и длительный. Этап политических оценок происходящего. Хорошо известен пример, когда, выступая на парламентской ассамблее Совета Европы, он с достоинством защитил честь России, как подобает истинному горцу и патриоту своей родины. То, что вы говорите, здесь некоторые выступающие, что такие добрые, хорошие чеченцы. Я имею в виду боевики. Что даже если они уже чуть ли их не делают героями, выступления все видел. Они для вас, может, герои, они, может, для вас хорошие. Для нас, для дагестанцев, они бандиты. Бандиты, потому что они уничтожили 1500 мирных граждан Дагестана. Вы забыли 1000 людей, которые издевательски держали собственные тюрьмы, подвалы и знали, в первую очередь, Масхадов и все остальные боевики, которые знали об этом безобразии. Так где же вы были, товарищи, господа? Да, где же вы находились, господа, когда уничтожали Дагестан? Почему вы, товарищи господа, не проявляли голос, не проявляли заботу, не приехали посты, не обсуждали вопрос о Дагестане? Почему? Таких людей не хватает российской дипломатии. Я помню самый тяжелый период, это апрельской сессии прошлого года в Страсбурге, когда были исчерпаны все аргументы, и остался последний аргумент. И тогда вышел Гаджи, и глядя на трибуну, где сидели квакеры, значит, он сказал: спускайтесь вниз. Значит, после этого нанес сокрушительный удар на молодость эмиссара, фамилия Тутаков, после чего дискуссия вошла в необходимое русло.
Сам свой путь не знал, еще имам Шамиль говорил нам, когда он в Калугу был, значит, в ссылке, когда ему показали карту России и численность народа, он удивился и сказал: слушайте, говорит, если я это до войны знал бы, что столько народу и такая огромная Россия, я, наверное, не воевал бы, говорит. И он завещал нам никогда не ссориться и только дружить с Россией. И Василий Собакин на было, да и старше Семента Латинера румчист класса, да. انت بورشو سمشو مدلنو ويجري بورش بوشار بوصل بيبو قبلت كشات خير اي عزي اخي شوي بوصل بيجري دو شوي ده ضغط يقبل شوي بوصل بيجري تو انت بحرون في قمير شدات شدنت على توسيرون هوش بخوشين واخينا اوكراني واخينا شا هنا عندنا سيبريخ دينا سالنس هنا عندنا بيبليوتيك شاغينا شيء شاش قاعدة دبوش شهرنا آخر انت полностью ويوما مبشتات جغة تغوت دو هنا عندنا دو على وقر حدا قد شين تغوض واسبوق هذا شامل دولهم دات خيتشو ايش دوشن حال هم يحتاج اوكرانسكي تليونا واحد انسان يسوي باتش مثل يسوديش تكتش بوي это работают больше нас, я беги. Президент, имам Севлин, имам Севлин, да вот, да, что дома будет объект. Ничего еще тебя, он ног себе босс, нахуя я чего? Я меня тоже на тануман там, он следующий тайм, следующий, это мои типичные умства, да, с кем где-то баршит. دينجر دولات بارش في это еще раз большой дальше действительно это халтен бомж и сейчас один على سوي تاون يزداد يوم واحد هيا لا خناخيو تيجاهو دي اشيفيا خناخيو الشيخ منصور هنا عند البطليون ابوني слабонный босс, да, чуи ему отсюда. Сюлишу, не? أيور شرق والغش باركش بوتيغا خيتو أير أقوم تباخ تا شرق ديش داغستان مساتة أمريكا أنجليك مساتة بريطانيا دي باخ ويبش بقوش دوي وين شاقو شق شريعة ملك يا كوني حوالي الناس كوني على الغابة الناس بقوي السلام أرشادك هدوي أرشادك الدرمو يا أخر وني وش أرابسكي حقود لي شو مدير أنا وجه بوش بوصل بوي هم قال شيء وش بتوش نهايات الله أخي بتوشوش صار أيعز يا أخي أبلود شوق أري عن سهر أقرأ عربي مع أوجانش إيش أيعز يا أخي شار أبلود شو يتو أتشاش واقن ليل شيء ساعة تجيوش خيتو أدير موي شو لليل شار نوخش سامي ومبالا بوش فقر أيعز يا أخي يتو إذن أوكرانيا شوارت نوخش بوش ليل سناخ بوك هيرزع هو إمام شمل جيروي كروشة تجات شعتيلش دعيلش يتو ده سبري أخور سبري سبري أو دايش بيتشوق دايش قبلت شدويتين وشواح ويشن وشايل سكوتي جورش بجني إست شايل هم نام ستالين подарил бош ублюдок шенти ашю شو ناخيات هو جوجري بوش ليل شي شو تعلق تاجيات ليل داعات شو ناخيات شو ناخيو همش أيعز يا أخيوش يست لا يحشوش أينو برستوت شغام يا أيعز بالله وإيه بحث في دكتور نو ده مختقيدنا إستوري سانتقيج بقر ده سيدي بيبليوتيك وغالي قاياجين يومير يتقصد حاجة إذا شيء تعداجينير ستالين غير سدير شاش ديبورتيرو تنشر بوش ده إستوري ده وسوق
خارج دوتش خارج دو شوش رج بوبوش عشق جات تج ديل دا شكا بيك ما دابا همش ياتشو إيوه دايش نالعين دوت إيه سي بوسر خام يات إيش ياتشو أبلوت كشتيتو شو تعشري عايت شي الله خي هني ديش بوشو يتقدر شي شيشات أم نخل دور ياتشو ده دق يقدرش ده الموضوع سيقدرش دول زيادة نموذج عشان هو دنيا تعني قامود شيء ما تشوفيش أبلوت كشتات صح تقدر إيش ده بمجي سني اللي غيرش سيجمون بريوبن عندنا عندنا هو أريان زميلتريات ونش دير موقف هذا شو أردير مو يشيل شو شال أبلوت كشي شو نبوكيتين شو يعني سبيسلوش دايل شو أرجع دول تدوش بناخي وتمش ده دقتي يقدر شيء الله إذا كنت شيء شريعة شو تقدر يبصون ليش شو يوم يتبع ده شو هي شيء ياتيون ده الله يا أخي تبغى ما حدش يبيت يا لوك شو اللي شو بقى بس الدنيا شو تقدر ياتيو شو دوزل شو زودرش يحتاج شو بيتوخيش بريبرني شو الله هو بقى مس أتريتش شو تعب بوصل بيات شو كونت بوصل ناحية أبلوت شتيتو كار نوخ شنتي تتوتش ديرمو شو عارش بيرك حلايا شو دين بي شو اللي ليش نوخ عتابتي نوخ شو همات ميتشي انت عاشي تشات شو قيتو ان ده دقش تيقدر شو ناخيات شو ناخيتش يات ناخ شي ده دق دقتن شرقم شابو قيتم شي ده دق شو بعنجاش خوي شي خوي لدوش بو قيتو اردين قام خوردي ده قنش أبلوتش زت ريتت لتsa kulturni centri, ja, представляю, Европе, просто на ночь ошкаш, ночь умдуч, культур, بس يا أخي تشوش وقت نوي بس بدو إن شاء الله دوحل الله هو هنا دي بوخ الله هو عيبو قاعدين أبلودك وخدها الله هو نيك بوخ أو يش يا الله هو يبغى مر كده في الوديت شنو هي تعناخ نويا زوت يا شو اللي شو مدك الله هو بوخ ده عاي تجات تدوش عاي حاجة وصيل تجيلو عادو شريعة دوتشي وقدر تقبسه بنعبوش دعوة on polno предписание мои вайнен шести аятары حديثة أو вообще تعبسل بيات بو الله هو بو قيمر هو بو ديو سور 144 آية شو الله هو أنيني إميت كمني никакого отношения бо дебил гребаный это третий том сборник Абу Дауда чувак 2645 حديث чувак я отрекаюсь от этих ублюдков бо шо قيمر и педофилов это я отрекаюсь от этих мусульман, которые живут среди кафиров. شو نخيات بيل دايات شو تعلق تج شو دينتي يا شيخ لا تج شو شيء قوم بيدي لا تج شو تعلق ده دينتي عندما سبا يحيى سعدات دوختي هم انت مغاهيتيش داسخي كش ناخ ميازر شو ما يتيجي хотя бы ночью дубош малил бо поэт хотя бы шо да сот даёлчи поэт бар о идар о хотя бы шо يسوش عطيش وقدر قوم شو هذا شيء شغلان ديتن طان يو ديتا تاج ما يحش تعلق تا اشمتي قال لي وي кто это сказал мы тут ничего не говорили мужик что اشمتي قالش петухиш грёбаный اشمتي قال تعال يجي شو تعلق تاجات ديل دايت شو تاجيت شو بلادو يشي جات تاج صح اكتر جواب ودوغا كوات بخنا جروي ودي انجا اتني موي جروي باشولن نخرين ودا صبر دي شو تاكو كده كده باخد بيتنش او جروي هنا دين خونخ باش epetoch gröbane status kachit tenint nachher stani geroyat tar geroy ummoyo ja noch chikeshnish let tan iubludak no da arbo ma daigi sho paimar ashab shulle rang wazvili chitin pedofil ches dashitina daig shay ubludak noch chulet khodavelnish suli mudak gröbane ja mart hok ilo noch chikeshnish let kako khrena velnish تودايشن قول لي ويل نقش لا تودايش لا يا تودايش شريفة دعوات وش بالبات تودايش غازوة شيء قام شيء موح شيء دوزل
شيء سيت يخو يحتن ولا بين تقوى غازو تحت ولا شغيد ما بيجش ما بوح كوكيشنش وزيزيتش نكش بويا جاي ديل عقواش ناح ما بوش طبعا حلو ريمز خلي في دو امين تساوس سواء توم بدو راس شايس دايل يا قريب نوختي في هتشوبك ما جايش ما جايش ما نقوش هتشوبك عشان هو يبابا تلت اشتياق ارتش صار تدعبوا كن بونا بات مصر حجوي ولا تعبوا نفس الحلا باخسين سيت سياقي نبات ناس مصر حجوي ولا مقطع ناس يدوها كان بدي بس حياه كويس جو انترست بس كاردوس ولا ليش مثلا زتان تعلم زين تقول ما وصلوا صوت سنة وش فرنسي نعم وكان كان شدة أخبار كان شدة زين تروسه نوتش شيء يقولوا تشي اسمه الله يديه صار نيت شو شيء أروبلو تشكروش صوت سيول صوت دقع يعكس or صوت يشتغل صوت ديك ما شاء الله نعم وش نرجع شو وش داسي كان تكنش olmasına vekteliyorlar. Çünkü hiç başta var. Istanbul'un pagodiyat ama olmuştu. İstanbul ya çok hoş var. Yapıldı. Коли Франция знала, что была смерть ног. Англия знала, что я восстановлен ветвенка. İşte o değil. Sedvak düzden aslı harbalık bir. Es hoş olsun. Zaten götürüz. Hoş ol. Nachtçı. Helma yüzü var. Hoş ol. Değiliz var. Es sen ya illen. Hoch sent boş nachbat do insan. Akıçına boş bu. شتلو أنت هذا حبوش برش دعوة وأنت لوتر بري ده لوتر ده بوي شو قسم يا ما زيت ده بوي ستوفش وقتنا صوت شو هذا قيتنا نبق صوت شو كذا فرنسي كذا خذ ست بيش خذي 100% bak uverim oxudan hun umdinçin milyon şpekni dolar еврош. Işte Allah هو 3000 ангел ورواش وصل вообще согласен что Allah Allah son резмо он дача петух иншаллах дин далее чашу что дин его дата будет на загоя тысячи сотни тысячи ночи сейчас бузол бумача европейский страничка аж было петух иш дадиста может Афганистан его бориш сега шариат моды Allah هو so ларвяш 100% Allah son резу سونت عدل كودرات يالسمن يشروي كتو حصل سياسية بوجا دين مدرب Devereni proveril. ده إنتو نمالك سالسون ويسو شيء ورا برشة صوغان داش ورا برشة الله تعالى ده استثنين صوت بوش عشان سألر إنت صوت عشر سمعت عن جاك بوش عويش كيف حلو درسون هر صوت شوي أنا دعوة شادل إما بيكتب تلسون صوت شوي إن شاء دعوة مورد هو مبوت بقى هو شو صدق كل شيء ولا هو فأنت تعرف تعشيش على دعوة دعوة شو قدر ده شو تلون شيء وتنا ساد ده قاعد وش أوريت صوت إيش تقدر شو يعطي تحت شو زينة سارش دكة توش إما بيرت دوخر وين دعوة حوش وداش أول شيء ما دو حاش تيلت حوش بنتون تنبن دعوة إذا بقى يختو ده إذا دكات دويتر سون ترجمة شنين هز دوخر الله خمسة يسور بعض الدش تبديل ويسور يفوشر هر ميشر وعلم زا سون هتشوي شوات صغير ده زدري ناسي لو بابا ما جاش وبلودك سوغم زي تنتبهش سا شو تشوح يسن زي تنتون سا تشوح ايش شدو بيت شوي مري شيء يالو ماجي بوش وبلودك زي تنتشوح سون اخر زيات ايش شوي مري بو وبلودك ده الوقت ده سوغ ويسن تنتبهش ده ديل
بعدش لازم ده الوقت مارش تيش تا مارش وقت تا ليش تيش انت زينا زوما يعرف ولا بيع شور اروش لازم ده الوقت ماكش مارش وقت زي غسم زي دوزل يوالو يا شيش تقدر هر الله هر بيتو شوك يوبن يعني مشري اللي متعاس هي ذات الله تبوش هذا تسلو تو вообще تأخذ عايشو الله شو كده في كل مرة صديلتي شنو شو سون شو تيشن вообще تأخذ عبو شاي ماستلا هاي شو هاي كريشنا بودا فيش سو صديزو عطل فيزو И Челябинска, Сизата, заводы, Кырк, Ростех, да, Ярзящев, термели оксуяции, да, и вот халха, хагулдовцы, родственник, шкаде дост, завод халха, да, чернах, хугула. Хака, передавать ящев, хака, передавать ящев, нурс буха, масу баха, он ходит, язящ, вошта говорила бах, раз, да. завода, вас так банцахун. Целый бах, от ноль даях, ну, 100%. الحلقة لا تبرد في النشبات تزود حلقة просто قاعدة ذوق ذات شيء ناخذ فوق بس حقا وقت بيتسوي ده ناخ بولنس باك دبل لوك شيمهو ايوه شاهن ده يحاول شغلات ده خلي قصير والله الدينوس ديوات القدري إذا يلش تايبون تقوينا تايبون تقبيح كنادو شو يناخ يعبول ويشبوت تابريقرنا ويكو بسوق هذا ما مش يتحن شان حاول ويش ناوس انت بيسنا الوقت يلش يشتغل أبوه يقولون وي خزان أبسولوت مثلا هودو هو ستار هودن هو ستار هو بويه بس خزان هو قاعدزوزو هاي أروال كروشي وش شيء هو أبوه ديستريت نخل دوشن يوز ناوس تو كروشي أراولي يا أشين تبي سندو مش بلا شيء كذا بوه سندو نجاسن أشوكيا كذا دوشة أروال شادر توام بيربوشن شيء تبي مش بلا حيش يبو هذا يشوف أنا شيء زودري أنا بولتين أكثر تجارة تقولين يجوا بتعير نير يخزن وين يخزن شو خزن ولا بس تاريخ زي هم دوي خلوا زي مو ولا تبين تقوى إذا شيء خصنا على رأس الدول هم دوي يشتري قي خزن ويرقص بس يوش دبر نير يحالي أشياء شيء يوم دايلين سا نو صار يستوم نستريح كويسة إذا عاش مو والله شو إن الغرب يشوفوا حوش عاش وقنا وش تنزع هو نبتنا لازم نبينا في عيوبا إلينا جوين تندقة يسوي الشوق وتنا بستعده يعني ما عاش حوش وقنا جوين إذا إلينا جي إذا الشدة يسوي الشوق وإذا داوش بستعده حون تيا خلقت من جريو تناخي قوتش ستالك بستعده تناخ نخلي داش جري يوغا يزاش لو يشوق هاي هاوش بنقول يبيو عيدو صباح هذا تشبه وتو خزم دباها هذا ها دو ستاري وشي تلات تنكي في عطيق مولدوي سامو رسويت السيلو شو أبيزان سنتيق يا تنكوات باكشة شهيد مطيب بيوخر جيروي أمي любимчик Аллаха защитил честь педофила. Представь, честь педофила защитит мою. За честь халзаистика. Какая нахрен честь? Сибо, что дошли. Поймали сити. Что поймали цаси дат нихрена я что поймали. Что поймали аморально. Ублюдок. Это что я зиннаги. بعض العامل شو صغير بواري مسلم شو عاد. ублюдок أصحابه دل وقلورات يوق اش توي جريتن دو عوالي كوي من عوالوش دلش وقيقوما تبوش مشي تقعت دوش سوي جريتن تاتي تشار جريتن كوي مرون وات ده خليش
Да, я дадокш, ай, дух да это. Скажи, Мухаммед Мопед, чтобы мы женили тебя на бывшую жену по совместительству, тетя, шедейши, аят, из-за этники, ахитсянина, возволили, шмали, нах уже ходят свеч. Нах, рейс боцы, до эльды чтат, адьют, что охули, придурок, дейш, астунна, мой бож. В этот раз, короче, Кислер, таладяхкам, скажи, Мухаммед Мопед, что мы женили тебя, чтобы вы не испытывали никакого стеснения. Представь, да? Аллах говорит, что он ариат стеснение. Яхдадокш. Аллах говорит, что мы женили тебя, чтобы вы не испытывали никакого стеснения по отношению к женам бывших ваших сыновей. Представь, да? Акентзу. Я лу магдоша Бог, Аллаху, яхдадокш. Мегштушу, бо норма акент хилзуди, из я лу. Тут пассивный статус, дейши, представь, дальше просто картин. Акера хаш кайка специально хашал хавич тун тоже подставаешь, да? Хадис, дух паймар с бойтанчар, что хавиш махаз хажо, машалла, пиццаях медиал, маситтак, вау, бысяк, шаш хашо, тилат, туяхтун урсак, квартабак, набанокаш. Аки дутига паймар. Кто отомстит за меня? Я, тому обещаю 7 депутатов в раю. Да. Вау, не говорил, чувак, стихотворение, конечно. Кадыров, торгуешь? Кадыров, стихотворение, изди, да, Кадыров. Царь разница, что поэмарину, Кадыровну, Вау, комментарии, азиат, что это Кадыров, Давиган, Шишан, Тришохо. Из Кадырова, юшин, просто Кадыров тысячи раз даял и поэма рыбок. Потому что он аршаду куэлен волчу, что могу бош, лела и придурок. Это Кадыровым, он алга цветочки. Кадыровцам пока что, да, букш, не зубри, что наложнич бин официально хахуш, что хахшин поэма солилин. Кадыровцам, и целил до хотя бы. Это Кадыров официально бахаться больше, донес сон магдо Аллах вот бог, такая хула да хожим. Тысячи раз Кадыров даял ублюдок, и поэма ребяха. Дело клораю, вообще тагят, яйца. Что один честь защитит Эдуард Лузонда, куда честь и си мечаду цагоет, что там Бойся не, зудри берш дельч, что это лечь, адыша датчу не шиз бушум бош. Аж так энхиет ми юбогар, кон энхиет мечабу, кон си мечаду, кон ях, бях, гилк. Самет так хагает хараш, и ларур ярхуется, низко краси, лариеши. Сун цакарей пока сюега сацей чергвицем поэмар вацари таллеле. Ар суна аж навязать вир вац. Я плевать хотел на такого пророка. Аморальный, ублюдок, юарц, поэмар яц. Твой гвицем поэмар, хивор. И мичвон боос. Мичауи, что междик, что гвицем, энхиет мичок, яхиет, шва, гилх, ва, чо, яз, дикком хюрш. Дикнак ди олш. Шумалнаш бо питухиш, тодейш, тонанваш, сожимолш, югвицем, So each of those междиги уволят, что видите, поэмар авалой шейк хагата дойш. Что вообще нихренается бог. Хар хуютон акатчитан. Хар ублюдок, что ты аж поэмаром яцар. Что ты аж делен ватар аж вычу Аллах дел охура ват. Сюегвиц нагам ватар Аллах. Лаш тауне один гуир вари, сан да вообще плевать я хотел. Дел да бесунш, аж мелдуется, вообще тохол да. So tačata beš, aš biću, opće ta češta beš, so. Это. So je woše tarvač, ik am heel schlecht, jullie lief, so ta taget. Und dann noch tschüss doch schon das biću tam. In ja die mitja nächste, wachta nach Kiro, jetzt noch zu verlieren. Noch zu Kiro, jetzt, вообще квертен, дикая придурок, just. Аморальный ублюдок, это. Сейчас вас бою, так, бог, сейчас больше таget, сейчас ару. Så har det vært stått så det er da. Jeg mener at det er så
صاداليتش بوي ونادي سبريتل سي ميتشا حوطع لويخشوش حو ملو عيتوازي والمريزي ملو هذا حيلو كنال شنو آخر شنو اش قليتش تو ديلو وقرات كسر غام بيش موات لاتش موات حو خدا يوال حو مليو مش حو مليو شو خايتش يعني لو شو скажите адрес где живет примерно Хунядиnek сын Хунядиnek Бош. Это сына зовут Хунядиnek. Шо абадаш, Шо ходил, что оати аш, что Европе, а шо ехать ремуахшу. Просто шен хохно о дендек, да, шо фамилия чья, шо нох, шо кирмаш, кирмах. Шо дюзел и атар بول ناخن يا يحكم شو قبل خذا اشطو وقت يا اورد بول هذا ده اسمه دويتش ها اردو شو يدا شو داك شو قيس كل تول وعوصل ده ублюдочки гребаные شو باي مرة لاشون ايش ублюдок شو قاعد بوتشن ايش كيف بوتش هاي اندالش وانت خشيتش يدا Да, когда мы слабые, мы берем помощь от мужчин. Что такие, что европейские, сейчас долго наш охит, что меня дают мужчин. Что таша, махка, и таша, чует так бьет, неблагодарный, ублюдки, что аркивир, что лето на матель, я тохо. Что Афганистан, да я не что берштокш, лейш, что ты ашхрир, талибани, царь от бачи базити теш. Что бачи бази, что чуй баваш, ублюдки, что дают, что. Это. Ну что, мы донесем все до кефира как следует, что мял дают что шайкоман и целзени айолла, они должны подумать, чего от вас ожидать для них. Шайкоман и цел ямарки, что ублюдок шат, но шайкоман. Для других народов какую пользу вы принесете, мы все донесем. شو كيفيرسكي خرجي شو شنو شنقي المشطو شو دكتور ليل شو 18 لك ولا شو وبروس قلت ووريلي ويعوز دوشو قميص يا يورو تاع نخي базар фильтровать или что нибудь еще оголоват или 1000 раз должны будете подумать. Ответственность за каждое слово в общественном пространстве, в публичном пространстве. Это же хлеборезки, он долго без душу. Садой, ой, до этого духа, да или возле до этого духа. Да это тот ходит, бат, куда то, почал, пойми, я. Садалари, ой, хички, ой, не змаш, ой, ахермади, не змаш, структур, ширил. ублюдок, на, хирмаш, ты, шане, и ты, охране, адрес, шлил, цели, ой, садалари, ой, аусер, да. Ну, ما كاشية специальные отделы, структуры, которые этим занимаются. Именно терроризм, призывы к убийству. За это нужно будет отвечать, за это хлеборезки, я кинул. За каждое слово тебе придется отвечать. Он да демократически, почал, они стоят. Сунисты, я сунисты, хочу. وإيش قال الله يا أخي تبغى ما حدث تقول الله رئيس روح دير روح ونداش أش الله وبوق تدعو دويته بيشوف الله وبوق بريسلني أو شنيرش إن شاء الله رحمة وقلت دون كموخليس بريسلني تا problem أحسن أش ويزو كويسن ويزو برينتينز إذا أتى это моба кастецкис зачем убегаете очкошники? А что же делать нам? Что очкошник шинц? И да, это шеша камелон, дол делаешь. И ты рюх да, сдина камел. О, дир ду аллаш, няхя. Это ня, о, шиту, это шун два шлокшун, что каждый что няху, да. Так. Это кирьяхто, дон, няху, дон, ауэлло, фэ. Так сейчас ты камел, лё делаешь, так буэршайот. هي بورجة يوتهم دي قناة له دي لانه أو تفرش ده أسأل لي إيش دير دو سو الله خلوان دو الله بيتوخ قريبا الله بيتوشوك قناة له دي لانه Он демократии вещаться, ба.
Да, демократы. Дерьмо юал. Демократ бош. Ну, помилуешь, я что вижу. Дерьмо юал, хокши Европе ал, демократы. Деш, датчаш ал. Это, иш помилуешь, делаешь тебя. Her demokrati jezbo nohči buj, iš boj arbu o elle ko iš boj jebstu. Žaliesan gorjā, tur jau šeikar ho, po cadalam, ko iš nap pieč, tā, iš pamjā ļoti dielistīgā. Енді, народ, один das Wort хочет. Das so da. Hausholt, что было. Гуду, хазаду, да, ну. Abi köl marş al. Kört çoğab, marş bu. Mahadi, kört çoğab, marş bu. Çalhım. Marş tağılçı başıma da kört. Oel. Sintem. Dog oel. Dagadek, bagadek, katır da oel. Давай, марш, ай. Oel yoktu. Evet, Allah reis. Mesela وين رئيسه ويديتن هم ده ديلو وين سن الله رئيس اللي يشبهجن يا صندوق الله اللي يمشي روتشي قيته يا جلابو يش ده سوي شو نيس تقاش نيس هو قاجو الله وشو كوبو بوش فان полностью 24 на 7 قيدين نوخش قيتهم ديمقراطي في Европе адолниз мош хочу асан шадег универсально по всем темам шадег ладуич метксон гинамяц любой хом дити шо что хочу а он дальше жат نوخش قيتهم بو نوخش تاني علاج ويا شوات نوخش تاني شيهم هولد دي شوات نو اشيتشو ديرموي توتي نوخش خوات نوخش مرضى واتلو نوخش يا عرشوت نوخش تاعم دات ديس ده سم وقت أيوه حديثة فيش بوش بايا أيوه رسا وادي لا يش لا دو قسم لا دو ده مو هو تاني علاج ودي شندات هو خارج دات هو تاني ده خيرت عقيد واش دات يقيد وربات يقيد بات هو بقدك خارج له طق البو هو ما تبو هر ديرمو حيث مرخ تشيخ لا هو уже подвезал что-то обутил да он уже все короче уже поколение улица халкы شو поколение شو قدرمو ده رايجي فيش абсолютно تانا هم بايدا بوش دوزل شبوي نوحش قومن بايدا هر بوش خواش بول دوزل تون ويش بهونن بات ويش شي قومن هر باتا das خدوتا تاقيوني اسي دوزل نوحش هم ده حلقه ده لاقاش بو قامص اس خدوتا دوزل حنقي واش بدلاش خلي خلايات شويش واحكن الله وانا دين قال بايمر وبيدافيل وانا دين قال بو ديرمو يتشان سدوزل قمصال za الله هو بايمر ونخرنا صدوز لقى نوختهم نعديت شان سؤال نوخت موبو نوختهم هدو نوخت ريوق نوخت يومت نوخت لول هو موبو جرجلس نفس موبو مواستاس موبو نوق شادك دولش مدو نوش بكران سن صدوز لهم عيربات ديل وقت عيربات وده بكران سن خلشش نوخت سول اش دايلهم شول امران وبلوتش اصلا قوريات شوح يتو بايمري سنة تردون بايمر يخو قميالي صوم تقينا بايمري سنة تاع يتقد تير جير تقيوني عديق نيق ووش يسلمش ويجرش ويسونم تخيزة تير ووش يسلمش وش تاع ديل وقت شو ميشري اللي تون تخا تقيقن شو عشي دويتش دربوخ وخا شريبات شيشيالير إيش دولش بايمر ويخار زوديالين بايمر ويخار باتمسو شي شو عم قيقن فأنا وقتهم شو عاداتك الله تشو سيلة هوني آية كنوخش يبو شغو عينك فشو عم تبيتني إيه الوقت ورتبيتن هي دويت ترمدات والله هذا شو يشير هو قال هو دوشت الله تمسو شو ده يمودي سنتراس ونسو شدوز لك إيش قد بير الله شي جاي هلا بكتوال نكدوشون سنمر ما يعقلوش بوش ده العدالة مجوقين سماقي هو غير شو ده لا العيال بلجين يوك منو العيال يعني يوك يتو هر بلود بشات تقوم بالي تو هاي شيء بعيد يورفو هذا
هتدي وتشوف هيك نقاخ يعني مليون شو هو عاقل ناخذ كده جرز مش يخشيتي في نعشو عكان بوكيتو هي وجه جرماني في نعشو جرماني ايو سامو جو ايدل ده زي شيء كاستو زونا اي فايز بيسن بويا ايدل دو بوش جرماني في نعشو وبلوده هاخد يا شو عبد الرحمن ومحمد ما بيبدا صحيح هاخد يا شو نت قاعدين قام يعيسوا بريود ويديو فايز بيسن بويا ستركتوري بارقع زي قائد باقي لا بارقع قام يعوج عدول شدوق فايز بيسن بويا ارجع فايز بين بوابيش ما يو داير حواشا يش ماكن بوابيش برستيتوت كدو هاي نيا ما كان تير ستركتور بويا يبو عشان يخرج ناس به هاشي قمي نوخش ترهم يراتش يتا دايري رات برستيتوت كتا جرماني هودا دين ها قال جو هودا دوش دو اخير ايش بويا خيت شولج كيفير شولج يتا هوندو يالخ ايت بايم حديث خولج هوديش جرماني بريشمان دوفكا جريوبان فعلك تاجي شو ديل دا شو تاجي دك تاجي شواتسو شو غلادو يشوي شو ناخيج вообще تاجي شواتسو ديل دا واس دا مولا فتي دا اورو يو اعتقد ما يو اجي ما يو هذيك اخير ولا ايه ودا شو هو البرستي يا مرتو ورم اخيرا ديل ولا اس شو يعمل يد واحد شو يسوي يعني وير واحد حتى أن السوفيل لا بي أزيسن خانياتا يمسو عرق شلانجاب ولا داكيا تشوش يا إيه أطوب شو شات إيه أي تنتظر شال خيا يل دايا ده احتيال بو بيت بوي يعني بالي بس يمسو عرق شلانجاب ولا يسن خان إيش توقف تاريخ سو دين ويسر وش يا دين سنة ولا هو حاسس يعني إيش برستي Tom så hon är den generella rausen att mäktig eller politik där du har hos nähjo som ska det kanske jag kan ju det hos det kanske jag kan få mer till makt är det jag kan och wan sen då allist då jag tror att det där publik jobban как раз Германия что метры есть шайнес чувак информацию хочешь антитеррористические контрразведки хайри альсам буабяшу وده مولات عن وضي يدق شونش قوتش هذا يدو نو دات اش سندو تقايلا ياش اس شو каждый наг что чулуш с информацией протокол номери اذا دايو اتريشن это فانيلي ازي كروتشي قانون قان ايرن وماتش موديلن دات das obwohl وقتي دشون تاك حال اذا وش das اسال شون هو شو دشون это داير هدو استاني علاج وقت اسال und das علاج ويش حال دات شو نوchtje قومن نوchtje echt كلش بول دوزل شون problem ده قصه زياده ارده так что там солнце что шо солнце не тубат но net zo bolchak bij er zo goed daar toch daar ook goed toch ja schifka piak zo ja dat zonder zo nach zijn rodin bol nach baan dat een barkel deel is al die met als dail شي schaf شي bosch خير شي جوله لي شو نبغى كده نقول net toch zo kost تصلي شيء شريعه شو طبعا بوي راش نعمل يوش دايو لو شيء تورتي اوش كيف تجا شو اردغانس использовать متشنا одноразовый شهر ما بيجي شو تجا اوش كيف حتى تورتي عشان عملت لا تورتي اتاتورك полностью حالا كبيحد شو دين полный аморальный ублюдок и дин дуэль шо полностью говорит зачморить шо по законам по заветам конституции это турка аж будешь это НАТО третий четвертый место шо цега ходя шо цега сонар шо абушлангер шо типа ахи нох Европа або нох бай структур полш Европа чат связь زوج نتا так ну хату цахвар хавуч цогтал хаусадон он дальше хаты сидев Турции европейских стран связи лучше теперь на стране مش ناخذ باي بيز ديمقراطي شو ناخذ ستركتور كل شويه كل شلوش حقا يلا استاتيسنا ناخذ ولا قوت شلون شيء قميل دول ده بيقول شويه زين это
аж до Олшбяту, Швеция, халифи, голубой шариат получил, мудак. Подрусская шныр, такая, лубянский шныр. Это из-за Олшбят, луж Турция, хуево, сатаню, Басхани, Абу Халиди, Ибрагим Бугай, Швеция, Олшбят, умеешь принимать ЕС. Мерш принимать, что там есть جديد يقاميلش لاش غوش لاش عندو جاش تقعديت نك حديثي شو اشياخ يوتيرش حين يا شو بريدور مش مو شو نترا يقاميلش ديت ما صدق لا تصدق ابراهيم بوغا هاينس يشتغل شو ما بخو ناري بس بتاع ايش تو خدا قام يالدين هذا هو просто тут دي مكاله هو تو شو كويس نك دا اخر اذا وقع يوم شو تجوادوش تو قام يلا شادق بس حولك ادرس حياتنا أصحاب عوقون هنا بتخسر حياتنا حقا هو prostitut لو ناخن $15 لو أدرس فين شو باشا $400 أو أحش كريبتوالوت هون أحش هاد الله خدايتني هون ديك وين زغا هون الله خدايت أنت دايتن أيضا هو دون أقول شو ده إيطالي خين هو خدي شو ويعوزر دو ناخلوش نير أدرس لوش Prishmandokš gribani. Nadole, Warsa, evo eto, a što ima su, za sročno homola, bre, sjeda, hručno. Kazarıyor, bre. Allah reis fuz. Evo, aynı öyleyse, Allah'ım geçsin doğum. Ay oğlum kaç. Evo, hadi köy maaşan. Abak, marşol, ama twist oluşar. Marshal, distros, aşım don, İbrahim. Sofuz, tacim balık ya, yani tek propustit. Do kumanç diyeti oldu. Katvidi oşar. O haj riguna verner. Sili hal Dagestani doğan başok. Суdić to kamer. Tas kороткий видео шайсерство он SMC это хорошо. Короче, выслать оус бен хилла оказывается. Библиотеканш. Я его шеш цейр хилла. Abak, وين дикник дия, швамбу. Да, он уже цейр видео ош от историческа хаж. Таган от бусовди, от Коранчо. От начала до конца. Легче Уэйндох саундатик точно так же один в один отсюлись лохш лацакой саундует. Массана Уэй Тешбергш башлелна бухош. Видеош хаж короткий вырез кшуш. Сон бадак дичиш тап пересказать дикяться памятник. Это Ибраим, вы одеться, вы бовош, вы мот печли. Табиром ши, иш мою сант ахиолирш. Вы цибираешь. Повод даем наши ноши мот печли, решил муши. Идите-то, вождите-то. Вот сум шли, где что вы. Им что есть что. Повод цель, самого выстрелатом. ديروت وين مواتي تان حلوة تان نحتير تعشق داقة شليوش Стар повод целла, войник шмук повод луж. плечо подставляли всегда соседям, помогали, босс. Ан моел кайрин помощь. Короче, мятцу юкаяз. Легче